हाय फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भगवान असीम करुणु आपण मैंने समस्ते सपरिवार भलरे थे। दर्शक बंधु आपण मैंने समस्ते जानी आम प्रगति रे सबुठारु बेसी बाधा सृष्टि करुवा किछि फैक्टर गुड़िक हेले आम भितर थिबा भय, आम भितर थिबा तो छानियापण, साधारण साधारण कथारे घबरेबार स्वभाव एवं आम जो भय को पालिक रखिछन ना से भय कारण से छानिया कारण से घबराहट कारण आमे जीवन में किछि करि पारंती नाही। भगवत गीतार स्पष्ट लिखा जाइछि जदि कौनसी व्यक्ति भयातुर है साधारण साधारण कथार घबरेला ताहले ता जीवन में केबे भी उन्नति संभव नुह, कारण विपद आसिया पूर्वर से अंतर मनरु आगु हारी जाए। विपद को देखी से एभली भाव में भयभीत हो जाए जे से कौन करे ता से जानीपे ना, सांगे सांगे किछि कर्म करे जो कर्म तापाई विपद सृष्टि करिथाए। आपणकर कथा विश्वास हो ना। गोटे छोटिया कथा शुणु। सांटा बांटा दी जन सांग से माने सहर को गले मजदूरी करी किसी रोजगार करिया पे गोटे घर दी जन जाक मिसिकी नहीं। से दी जनकर गोटे फोन किछि दिन जाइछि हठात फोन आसी पहुँची। सांटा धरी फोन टी फोन रे जड़े कहीं कहूँ बांटा जानिचु तो झीटी मरीगला। यह शुणी सांटा कौन करिछि किछि न बुझी न सुझी सीधा तो 10 माला घरे से रोते उपरे से बालकनी रू डेई पड़ी तलू। जो 8 महलार पहुँची तो भावी मोर तो कहीं झील ना, तापर जो 6 महलार पहुँची से भावी मुझे तो बह करनी। जो 2 महलार पहुँची ना आपर 2 महला पर तले पड़ो से से भावुची मु तो सांटा बांटा नुह तो फोन कटिले बांटा को हेले मु डेली कहीं मात्र से सबू शेष हो जाए। देख दर्शक बंधु आम आमर भय कारण बेले बेले एमती निष्पत्ति मान नहीं था जो निष्पत्ति आम बहुत क्षति आनी था। तेणु दर्शक बंधु जदि आपण मन भितर कौन परिस्थिति को नहीं भय सृष्टि होता है, आपण डरू थांती बा सामान्य सामान्य कथार घबराऊ थांती, सामान्य सामान्य कथार छानिया होती, ताहले ये भिडियोटी आपण मानक पई जदि शेष पर्यंत वीडियो को देखिले मु आपण मानक कथा दउची आपण मानक मनरू डर भय ए छानियापन ये जो घबरेबा सब किछि गायब हो समय दे टिके देखिले हैला। चलतु आरंभ करबा आज टॉपिक को। आपण माने जतबे घबराउचंती सेतबे आपण कोन भाबुचंती दुनिया उल्टी जाइछ बोली। दुनिया केबे उल्टा नहीं। दुनिया ता जगह ठीक, परिस्थिति ता जगह ठीक, जहाँ थिला सेम सब किछि थाए, किंतु आपण को मन उल्टी जाई थाए, आपणकर विचार शक्ति उल्टी जाई थाए, आपणकर भावनार तरीका उल्टी जाई थाए। यह होची आपणक मनर विचार। यह सब बेले जे सत आपण जो डर को डरुचन ना सब बेले जे से डर सत तार किछि वास्तविकता ना ता आपण ग्यारंटी सहित कहि परिबे नाही। जेते बेले आपण कोनोसी मनुष्य को डरुचंती, कोनोसी परिस्थिति को डरुचंती बा अन्य कोनोसी फैक्टर को डरुचंती सेते बेले आपण कौन करुछन जानछन ना सबटु बड़ बोल प्रकृत रे आपण सिचुएशन को बढ़े चढ़े भावुचंती। ये बढ़े चढ़े भाविबा द्वारा आपण को भय आसुछि। जेतोले आपण कोन सिचुएशन में पड़ुछन ना सेतोले आपण हठात करी गोटे कौन करुछन सिचुएशन को एते बड़ कर दउचंती जेमति कि ता आपण कंट्रोल भीतर नाही। आपण जदि बिलेई को बाघ भावी डरवे किए आपन को साहाय्य करिपरिबो। तेणु प्रथमे सिचुएशन प्रकृत आकलन करंतु। जो सिचुएशन को नहीं डरुचन ना प्रकृत से सिचुएशन को बुझंतु।
से सिचुएसन कौन एत सामर्थ्य अच्छी जे आपन को नष्ट भ्रष्ट करदे पार जे आपन को बर्बाद करदे पार जदि कर न पार तो डर कहीं एत भय कहीं तेणु से कथा को भावतु आपड़ जो भय परिस्थिति कहीं खराब जानते ना भय परिस्थिति आउ कि नुह आप इमाजिन करूँ गोटे सिचुएसन को आपड़ गोटे मोटरसाइकेल को स्टार्ट कर देइचंती 1 लिटर मोड़ी चलते घी 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 आवाज करुच्ची गियर पकाऊना एक सिचुएसन आसो कौन जानते तेल सरीज ये भय परिस्थिति हूँ एक्जाक्टली से ये भय परिस्थिति आप कौन कर शरीर को मोटरसाइकेल बन दौरान एवं आपण विचार जो करुँच भय को देख डरुँच छानी हो घबराहट आसूर हूँ कौन 1 लिटर घी 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 साउंड आप थरिबा आरंभ कर गियर पकाऊना अर्थ आपण कौन एक्शन नौना शेष कौन हो तेल सरीज तेल हूँ आपण विचार शक्ति तेल हूँ आपणकर प्रोडक्टिविटी आप निजर प्रोडक्टिविटी को निजे हराउंट कहार एत शक्ति नहीं आपण को भगवान मनीष जन्म देइचंती सर्वसमर्थवान कर छाड़ी कौन सी परिस्थितिर एते दम नहीं जे आपण को हरे दे पारिबो जे आपण को बर्बाद कर दे पारिबो आपण भाबी चिंती आगु को भाबुचंती जे निज बर्बाद हो जाए पारे थरे परिस्थिति सामना कर देखंतु परिस्थिति जहाँ हो ना कहीं आपण पाखे से सामर्थ्य अच्छी आप सब परिस्थिति को हर पारे किंतु परिस्थिति को तो सामना कर पारना आपण परिस्थिति आसवा आगु आप अनेक किसी भावी निज को छोट कर देते आप मन रखु गोटे जिन परिस्थिति जहाँ हो ना कहीं आपण सिचुएसन जमी था ना कहीं जो भय आसुनि जो आप भय कर चिंता कर देखु सब जिन कौन परमानेंट ये दुनिया रे किसी भी परमानेंट नुह काली आपन जीवन दुख थिला से दुख आज अच्छी काली जो आप घबराउले से घबराहट आज अच्छी आप जो जिन को भाभी भाभी राति शोई पार नथिले मो सहित या हम से हम आप से बैड सिचुएसन कौन होती जदि बैड सिचुएसन सेमती होता ताहले आपन कौन आज एक्जिस्ट करते से सिचुएसन के ठीक है ना आप जहाँ आकलन करते आज भी आप जहाँ आकलन कर ठीक हम तार कौन ग्यारंटी अच्छी तेणु बेकार आप कहीं भय कर प्रथम जो चिंता कर आप एग्जाम दौले कौन सी कारण कहीं एग्जाम में फेल हो जाए सी भावुला कौन मो जीवन जमी सत्य कि सबकि सरीगला मो प्रगति ठप हो गला मो जीवन किसी करें कि पिला कौन करती अति भूल करने को चेष्टा करती जीवन हारिबा को मध्य प्रयास करती किंतु जो 10 वर्ष आगू पलैंट ना से कहीं मन रखी ना से दिन फेल होते बोली कारण से जीवन में सफल हो जाती जदि से समय से किसी भूल करते जीवन सहित खेल खेलते तो सफलता मिलता से समय को से इग्नोर करते तेणु आज सफलता पाखे पहुँचती तेणु कौन सिचुएसन को आपड़ एत बड़ भावतु ना आपड़ जो भावुंट जे मो सहित ये बैड जिन खराब जिन घटव तो आप गोटे सिचुएसन कथा इमेजिन कले आप सहित पॉजिटिव जिन कहीं घटनी बोली आपण भावुंट गोटे बाघटी आप सामने ठिया आपण को आक्रमण कर दरकार पड़े बाघर माइंडसेट चेंज हो जाए बाघ आपको इग्नोर कर चली जापे ये सिचुएसन को आप अणदेखा करेंगे तेणु कौन सिचुएसन को आगुरी आकलन कर बढ़े चुड़े आत्म भयभीत हूँ ना प्रत्येक सिचुएसन आप पॉजिटिव साइड देखु प्रत्येक सिचुएसन जहाँ को आप डरुंच बेले बेले ये डर भय कौन हुए जानते ना ये डर भय किसी नुह गोटे सिचुएसन से सिचुएसन को आप बढ़े दौरान भावी दौरान गोटे जिन पहुँचला मो सहित या हम आप भावी दौरान कोरोना आसला मुझे देखी निजे अनुभव भी किसी लोक मुहर जे अति क्लोज थे से माने प्रथम भावी जे कोरोना निश्चित भाव में मत हम कोरोना हबार पॉसिबिलिटी को मना करना किंतु तुम्हें कहीं भावुच जे कोरोनार विक्टिम तुम बनब बोली विक्टिम न बनी पार से सिचुएसन कहीं तुम एत बढ़े चढ़े भावुच जे मत लोक भी एमती मुझे देखी जो मैंने कोरोना न हो से माने कोरोना भावी निजुक बोली एवं शेष दुख परिताप सहित कहवाक पड़ुची जे अनेक अति आपणार लोक चिन्हा परिचय लोक मुँह हर से
ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନର ମୂଳେ ଜଗତ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣ ସହ ସେଇଆ ଘଟିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କରୋନା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଛାତି ମୋର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ଜୋର ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା ଭାବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୋ ସହିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିବି, ନ ହେଇପାରେ ମୋ ସହିତ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବନିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆଗରୁ ନିଜକୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ର ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣକ ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଧନ ଦୌଲତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦମ୍ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ଆପଣ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ଗଲା, ଯାହା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖି ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୟଭୀତ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ବୋଲି? ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ ଆମକୁ କେବଳ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ କାହିଁ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ବିପଦ, କାହିଁ ଡରିବା, କାହିଁ ଛାନିଆ ହେବା, କାହିଁ ଭୟଭୀତ ହେବା? ସାମ୍ନା କରିବା, ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଅଛି? ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏ ଡର ଭୟକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଘବରାହଟ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନା, ଜୀବନରେ କେବେ ଛାନିଆ ନ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତୋଟି ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବି ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ତ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଭାବି ବେଳେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବିଷହ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣକୁ ଜିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ମୁଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରି ଆଦୌ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ହେବ, ହେବା କଥା ହେବ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ହର୍ ହାଲ୍ରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଦମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବି, ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ଏ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଡର ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଡର ଭୟ ଆସୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ନା। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବେ ମାତ୍ର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ହେଉ, ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଥରେ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ନା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ ନା, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଡୋରିକୁ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ଡର ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆପଣ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା କାପାସିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଥରେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ଡର ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କାହାକୁ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଏ ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି
ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବଦଳାଇ ପାରିବ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ବଦଳୁଛି ବଦଳୁ। ଆଇ ହାଭ୍ ଦ କାପାସିଟି ଟୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ଆସିଲା ନା, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଯିବ ନା କାହିଁକି, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଡରିବା ଭୟ କରିବା ସିଚୁଏସନ୍ ଭୁଲି ଫର୍ ହାରିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନା, ନିଜର ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇଲେ ନା, ଦେଖିବେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜର ସେ ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର କେମିତି ପ୍ରଗତି ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ କି ନାହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡର ଭୟ ଏ ଯେଉଁ ଛାନିଆ ହେବା ଘବରେଇବା ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର କାମ। ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଚୁଢ଼େଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ସେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନର କାମ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇ ଠିଆ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଫିଲ୍ ଆସିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ କଲା। ତେଣୁ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତିନି ବାଘ ତଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନର କାମ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଠିଆ କରିବା। ତେଣୁ ମନ କଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫିଲିଂ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡର ଭୟ ଆସୁଛି ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଂ କାରଣରୁ। ସେ ଫିଲିଂରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖରେ ସବୁ କାପାସିଟି ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟଟି, ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ସାଜିବି ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେବ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ସିଚୁଏସନ୍ର ସାମ୍ନା କରିବି। ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଶିଖାଯାଏ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମର କୌଣସି ହିଂସ୍ରତା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା, ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କର ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ସାଜ ନାହିଁ। ପଳାୟନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ମରିବା ଥୟ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିବ, ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯିଏ ମୋ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛି ତା ପାଖରେ ଦମ୍ ଅଛି, ସେ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୋସ୍ ଆସୁ, ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହତାହତ ହେଲେ ଆପଣ ଏ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଯାଇଛି ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ନିଜେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଡର ଭୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘବରଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଶା କରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।